भारत माता की তিনি আসলামবাড়িনি আইপিএফটি ত্রিপুরামথাতে সিপিএমনিয়াকারি বিজেপি ফেডারেশন খাবাই খোবাইলাম সগো আসলামবাড়িনি ত্রিপুরামথা বিজেপি ও ফেডারেশন খাবাই খোবাইলাম সগো তিনি যে जों জয়েনিং খাইমানি आंथ' सिगां সিপিএম খাইমাनो পরে এক দুইবার মিছিল লগো হরকা ত্রিপুরামথানি কিনার থান খানাইনিখা খানানানি যতন অধিকার দं बै খানা কাঙ্गा পরে বনি সামুং রঙ নুখা ইলিগেশন বনি গো ইএমএমডিসি রক বনি ইলিগেশন প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে এমন ইলিগেশন বই চলিত আনো কমপ্লেন খাইও প্রতিটি বড় বুং ঠিকমতে রেগা মায়া বনি গো মায়া বং কক সকল নেকরা আপ পঞ্চায়েত বিসিং কং কং দাবিসু আন্দোলন খাইনারিয়া কক সানা সুযোগ দিয়া কিন্তু একমাত্র মোদিজিনি নেতৃত্বেও ত্রিপুরা সারকনো এবা জনজাতিরনো কক সানা সুযোগ দিবান হनै जों बं क टेपि साना हनै जों যারা তো পারা আমচাই বিসিংনি সে তনাই রংনি কং তেবো মোদিজিনি यागति सावायाखै जों तेबो आगामी दिनो चिनि भारतीय जनता पार्टी न गठन खाइनाबगै म 26 आसान जों थाइतो बायनाय हामबाय बेलाय काहामखौ आं मिडिया पार्सन बेलाय हामबाय आफारो 26 आश्रमबाड़ी मण्डलनि पक्षनि তিনি বড় ফাইকা ত্রিপুরামথান হইতে 18 পরিবার ফাইকা এক পরিবার আইপিএফ টিম হইতে দুই পরিবার টোটাল বড় 21 পরিবার ফাইকা বুটার গাঙ্কাই 83 বুটার বরং পুইলা ত্রিপুরামথানি ইংরেজি চিনি 26 आश्रमबाड़ी मण्डल জয়নিং খাইফैयो आबोनि बागा आं बंग बेलाय बेलाय हामबाय आफारो बरं बेलाय हामजां मुं याफारो ते फाइनल मास के के मुनाइस्तान गरो के फाइनल नि बावांस आबुक बो गोबां मा आं बाय कक चलि दङ बरफ फाइनालनि बागै यां चाम्पर तुलासीकर नमन जयथिके आरम्भ खै चिनि 26 आश्रमबाड़ी मण्डलनि वा ते गोबां मा फाइनालनि नाय दङ ताबो हा कुवा तिके कुवा फाइनालनि नाय दङ बर बुजिथा जे बरंग बर कथ सावै बुल बुजिरि वै बर जे कुबुल जाक तंगमानि बर काहाम कै साइमा बेके जे त्रिपुरामथा फाइनाल बर सार मिसिन मंखा आंखा 26 आश्रमबाड़ी मण्डलनि मण्डल प्रेसिडेन्ट आनि मुंखा प्रदीप देबबर्मा